بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد كما تعودنا وصفحة جديدة من الشمان ديلاق. الصفحة رقم 32. وقد نمر إذا أسعفنا الوقت إلى الصفحة رقم 33. إذن ونبدأ على بركة الله. نقول la conjugaison, l'infinitif et les trois groupes du verbe. Les trois groupes de verbes. J'observe et je découvre, les murailles entourent la Médina, les touristes visitent les quartiers destinés au commerce et à l'artisanat, les visiteurs choisissent des objets en bois. Dans ces quartiers, on vend aussi des bijoux et des habits traditionnels. Je recopie les verbes des deux premières phrases. أنقل فعلي الجملتين الأولتين هذه وهذه. أنقل أفعالهما. سوف أقوم بالتسطير عليها. هذا هو الفعل الأول وهذا الفعل الثاني. إذا entour et visite نكتبهما هنا. ونمر إلى رقم 2. J'écris l'infinitif de ces verbes. إذا أكتب l'infinitif. إذا لدينا entouré et visiter. إذا par quoi ces deux verbes se terminent-ils? Ils se terminent par ER. إذا هما des verbes du premier groupe. Comment appelle-t-on cette partie du verbe? Comment appelle-t-on la première partie? On appelle la première partie radicale et la deuxième partie qui se compose de ER par la terminaison. عودوا إلى الفيديوهات قد قمت بشرح هذا بصفة مستفيضة. J'analyse, je relève les autres verbes et j'écris leur infinitif. إذن لدينا الأفعال الأخرى وأستخرج مصدرها. إذن les visiteurs choisissent. Dans ces quartiers on vend. إذن لدينا choisir et vendre. هذا في المجموعة الثانية وهذا في المجموعة الثالثة. إذن je relève les autres verbes et j'écris leur infinitif. إذن choisissons ou bien pardon هذه كيفاش هذه choisir. إذا خطوا هذه الفتاة أو كتابتها خاطئة. إذا choisissent لدينا هنا في القطعة. choisir c'est le verbe choisir و vendre c'est le verbe ou bien vend avec D c'est le verbe vendre. إذا selon leur terminaison, combien y a-t-il de groupes? Il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes. Comment se termine l'infinitif des verbes de chaque groupe? Il y a le ER, c'est le premier groupe. Le IR, deuxième groupe. Troisième groupe. RE. إذن je cite d'autres exemples de verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. إذن نقول بسم الله و d'autres verbes. إذن le premier verbe chanter مثلا. finir ديال deuxième groupe. إذن هذا الأول وهذا ديال deuxième groupe. ومثلا voir du troisième groupe. Je retiens un verbe est composé d'un radical et d'une terminaison. إذا الفعل يتكون من قسمين، الراديكال الشق الثابت والشق المتغير. Comme par exemple visiter, visite et le radical ER c'est la terminaison. إذا عودوا فقط إلى الفيديوهات السابقة حتى لا نضيع الوقت في هذا. سوف قد أضع لكم الرابط إذا تذكرت ذلك أو تمكنت منه. Je souligne les verbes du premier groupe et j'entoure les verbes du troisième groupe. إذا je souligne les verbes du premier groupe. أولا أبدأ بأفعال المجموعة الأولى. إذا أنا فقط سوف لن أسطر ولن أحيط ولكن سوف أكتب بأرقام المجموعة الأولى
عليها 1 وديال المجموعة الثالثة عليها 3. هذا المجموعة الثانية. إذا fabriquer premier groupe, regarder premier groupe, construire troisième groupe, parler premier, aller troisième, se laver premier, choisir deuxième groupe, troisième, agrandir deuxième groupe, applaudir deuxième, troisième, fonder le 1, blanchir 2, jaunir 2, lire 3. إذن قد أنجزت هذا التمرين بعيدا عن الكاميرا، ولكن هكذا. Je recopie les verbes du deuxième groupe. أقوم هنا باستخراج أفعال المجموعة الثانية. سوف أضع عليه فقط رقم 2. لا، لا، نعم، لا، لا، نعم، لا، 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 لا. إذن لدينا فقط remplir et noircir. Je barre l'intrus dans chaque liste. Finir, réfléchir, choisir, venir. إذن deuxième groupe وهذا troisième groupe. إذن هذا سوف نقوم بتشطيبه. هنا لدينا aller, marcher, entrer, visiter. هذا نشطب عليه لأنه من المجموعة الثالثة وهذه أفعال المجموعة الأولى. écrire, vendre, informer, avoir. إذا هذه المجموعة الثالثة. إذا نشطب على هذا لأنه في المجموعة الأولى. avoir هذا يكون في هذا سيتان اوكسيليار دابور، يكون مع جميع المجموعات إذا كان في باسي كومبوزي. إذا نشطب على هذا في المجموعة الأولى. نعم، كل هذه في المجموعات 3 وهذه في المجموعة الأولى هي الداخلة عليهم. إذن je m'évalue, je classe les verbes dans le tableau suivant: salir, vendre, raconter, lire. إذا المجموعة الأولى والثانية والثالثة هنا سأكتب عليها أرقام الجروب، أرقام المجموعات. إذا salir 2, vendre 3, raconter 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2. إذا هكذا يكون إنجازها. ونمر إلى الثاني. Je cherche l'infinitif du verbe et je précise son groupe. Il va aller. Troisième groupe. Vous achetez, acheter. ER. Premier groupe. Finir. Deuxième groupe. Je révise. Réviser. Premier groupe. إذا j'écris 3 verbes du premier groupe. إذا 3 ديال premier groupe، 3 ديال deuxième، 3 ديال troisième groupe. سوف أكتبها بسرعة. إذا regarder، nager، commencer. إذا ديال deuxième groupe لدينا finir، rougir، démolir. Démolir avec accent. إذا لدينا troisième groupe: comprendre، comprendre، rendre، pouvoir. إذا هذه أفعال المجموعة الثالثة. إذا ونقول إلى اللقاء.